हमारे उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी का चिट्ठी लेकर आया। आपने देखा कि अभी मैंने वह चिट्ठी बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। आप सभी को विदित है, सभी को पता है कि 2025 अप्रैल के महीने में तत्कालीन बंगाल सरकार ने एक मंदिर का उद्घाटन किया था दीघा में, जिसका नाम जगन्नाथ धाम रखा गया था। जितना ज्यादा मंदिर हो भगवान जगन्नाथ का, महाप्रभु जी का जितना अधिक प्रचार प्रसार हो, यह हम सबके लिए बहुत सुखद विषय है, बहुत अच्छा विषय है, होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं कि मंदिर बनना, मंदिर की विधि प्रक्रिया चलना और विधि प्रक्रिया के साथ पूजन होना, यह बहुत अच्छी बात है। मगर अनंत काल से सनातन का जो सम्मान करते हैं और सनातन की जो परंपरा है उसमें केवल 4 धाम ही हैं, और 4 धामों में से एक विशेष धाम है जगन्नाथ धाम, जहां महाप्रभु जगन्नाथ, जहां स्वयं नारायण का निवास है और वह उड़ीसा में है। आदि शंकराचार्य ने 4 धामों का स्थापना किया था। इसलिए उस समय 2025 में जब जगन्नाथ धाम दीघा करके इस प्रकार एक प्रकल्प का, एक मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो न केवल 4.5 करोड़ ओडिया बंधु जो हमारे हैं, अपितु बंगाल में भी जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, उनको भी बहुत कष्ट हुआ था, सभी सनातनियों को कष्ट हुआ था। और मुझे स्पष्ट याद है उस समय माननीय शुभेंदु दा ने भी इस विषय पर अपने आक्रोश को प्रकट किया था कि इस प्रकार सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। আমাদের আপনারা জানেন যে মাননীয় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি তার প্রতিনিধি হিসেবে পুরীর মান্যবর সাংসদ সম্বিত পাত্রজিকে আজকে আমাদের সচিবালয়ে পাঠিয়েছিলেন। উনি চিঠিতে বলেছেন যে ওখানে জগন্নাথ দেবের পূজা পাঠ মন্দির সব চলুক, হাজার হাজার মন্দির হোক, সবাই চান, আমিও চাই। কিন্তু ওই ধাম শব্দটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা নিয়ে বিতর্ক অনেক আগেই ছিল। আমরা মাননীয় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর এই যে প্রস্তাব, তাকে গ্রহণ করে ওই ক্যাম্পাস থেকে ধাম শব্দটাকে আমরা প্রত্যাহার করছি, সরিয়ে দিচ্ছি। পুরো কমপ্লেক্সটার নামই হবে শ্রী শ্রী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। যেহেতু ওটাতেই ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ্যাল রয়েছে, হিটকো টেন্ডার রয়েছে, সরকারি অর্থ রয়েছে, আর যেখানে ঠাকুরের পুজো পাঠ হয় সেই স্থাপত্য সেটা মন্দির নামেই পরিচিত হবে, শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির হিসেবে। এবং সম্পূর্ণ পূজা পাঠ আমাদের সনাতন সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং প্রভু জগন্নাথ দেবের পূজা পাঠের যে পরম্পরা রয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, সেই মেনেই আমরা করব। ধাম শব্দটি আমরা ওই ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করলাম। মাননীয় মুখ্য সচিব প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এই সংক্রান্ত জানাবেন, এবং যে পরিচালনের ট্রাস্ট কমিটি করা হয়েছে তাকেও আমরা আগামী 2 দিনের মধ্যে সরকারিভাবে জানিয়ে দেব এবং আমাদের ওয়েবসাইটেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিয়ে দেব।